guys, welcome to my YouTube channel NH Out Blogger. আজি আমি আহিছো দিল্লী পাবলিক স্কুল। আজি আপোনালোকক দেখাম দিল্লী পাবলিক স্কুল। দিল্লী পাবলিক স্কুল কত অবস্থিত, নগৰত অবস্থিত। ইয়াৰ বিষয়ে আমি কম আৰু আপোনালোকক প্ৰতিটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে কমেন্ট কৰি জনাব। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, जो तू आया दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। इबादत कर रहा है धड़कने मेरी, सुन तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे। শিক্ষাৰ যিবিলাক ব্যৱস্থা আছে সকলো সকলো ষ্টুডেণ্টে আৰু পাব্লিকে পেৰেণ্টছে বিচৰা মতে পাব। তো আমি ইয়াত গেটখন চাব পাৰিছে আৰু মই স্কুলখনৰ বৰ্তমান অকণমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে স্কুলখন চাব পাৰে। যেহেতু আমি স্কুলৰ ভিতৰত যাব পৰা নাই, গতিকে আপোনালোকক যিমানখিনি দেখাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।